lúc bung som là cô chang khát chuin ama lunin Jericho lai lung azonin hichun velin amin zakai atiu mi khat a omin chule ama chu kaidong pipu ahi mi ho ahi ama chun hoi pen ku jisu ahidem timute agun ahi bangin ama minim ahi zin mi pi ji chun amu thei pun chule achai na lama chun in zakai ading do in pakai za achun ven pakai kanei zo si ake khat mi vai chagen thei ping kati mi koya hile le thola kala omle azat lin lenge adi chuin jisu na za tunin hichi na hin hu hinga hlungtai izina mitile ama zo he abraham su nahi izina mitile amang sa chu holda a hu hingdinga mihim chapa hung ahi ati patila thui bon chawa din khate ta hen Jesu Krista ahung hi now sena hung pin nahi hanang Bethlehem pin nahi hanlang ai lo ba hi le i pi jong le ahung lo na chung aji achung chang mo hi thildang ai kun amang sa ho tin to anaki khenna anava mang ho zo se nung hol do ding le nung pui dinga hung chu hi ti chu he sa wa hi nei hi chi amang sa hol do dinga hung Jesu Krista hi ahung pi na pa na anung tu le adoi pi pen chu amang thai khat hu hinga ding amang sa khat aman na muna ko na nung puya chu le ama chu hu hin ding ti hi ama nung tu le nung pu chu hi pe nei hi chi din muna din lai ta hi Jesu Krista ministry ahin bolaya hi Zakaya kitipa jong hin Jesu Krista chun chang na he in anaza dong zui chun mu anung he jing na hi ipidinga zakahin Jesu Krista amu no hamti iba nai le til dang ai pun amin thangin ai Jesu Krista amin thandan chu Galilee lama jong amin thang he in muncho chuma jong amin thang he jing na hi ipiti min thamnam iti ai le Vevin kilabok hozong ano do inahi kilabok ay lobay le nakong chan mo ho mitso elbay hozong adam sa ti akithang ta nahi so yung le mul chungahin misang nga zen hi ava changha phenga le ngani in ava akitin aban kinachun miti zong akai thawe ati cho hicho ho cho asa pa nahi Zakai kitipahin Jesu Krista hi amua amuno mai Zakai kitipadin munhi koi tamungham iti ay ama hi kai dong pipu in tax collector hi tax collector kiti hitu laya jong tax collector officer ka nahi nahi officer ka jana chang lenta ka nahi en ama hi Jericho kopi sunga hi tax collector hi mimin thalta ka nahi nahi ama pa jong mimin thani jong le ai lo vai le sa ta mi hi jong le Jesu Krista munum la chung ang pami nahi ama ke wa hi pun mi tam ta hi Jesu Krista munum dinga munuma ki go mi tam ta hi ben sim sen lo mi pi la chun zakai ang chun pang kha he zakai Jesu Krista munum ta hu wa hin ama chung a hin tha sam na ni ta na ni a tha sam na chu pi ham ni ti ai ama mi ni a hi Mine mahi ji chun mipi ho ji chun Jesu mu thei pun Jesu mu thei lo na aji pe ni number 1 adangai pun ama mine mahi ji hi anmel chu na ama mine mahi ji hi ji chun mine mahi la pa ji chun Jesu Krista Jericho ai ho pa a Jericho lai lu ahung ji wang chun ama amu phata pun hi ai wangin Zakaya en Jesu Krista amu phalo wang chun kamu phapun in lama khile tangi ti bungya nei pun mute te ding apu inahi mute te ding apu ji chun aum na mun chu helin mipi ho ja mu thelo ji chun mipi ho cho da ha in mun chu ma che nahi Jesu Krista mu che thelo na nei na number 1 ama ha sam che mini mai che number 2 mipi ji hi hichite ni ja Jesu Krista mu thelo je chun aman a na mun a chunin Jesu Krista mu theina ding mun lam chu ana zule ti point thum na ka sei do no he
Zakaya in Jesus Christa mu nom chung chang thu a to thupia kala do nom chahile Jesus Christa mu chitna dinga ki hambol ti kase nung nei Jesus Christa mu chitna dinga ki hambol Jesus Christa mu chitna dinga ki hambol na adin mu hi ka ba nai le aman sa cha na nei ki phallam na nei koi mazo masubui po in ama le ama ahasan na ki het ki halin lampi akibuni ti mu chitna hi nei hichi ama tu sim chu til dangin ka sim in ka hena hichi ka het do khat ni pa na hin kanunga tong kha he kan ami hichi tiam te le Jesus Christa mu sit na dinga ki hambol na koi Jesus Christa mu sit na dinga ki hambol na inei ba Zakai Jesus Christa mu sit thelo na point number 1 chi piam te amma ha san hi koi kana se ei ma tha sam na ki het lova ei ma hillan na ki het lova ei ma mit mo na ki vet lova Jesus Christa mu chit lo na ini pa hi ei le ei thi mo ki chan nai bu pathin cha hi in hol to di Zakai in ama tha sam ki het nin min ne ma hi pa cho ki het in mi pi chung bu ma din do a mi pi chung bu ma ko na Jesus Christa mu chit te a gut pa chu a ha sam na ki het pa na pan bi ki bo lai Bible sim khalo tau khalo en mol a tau khalo ko in kai khalo pathin tu mong mong a ki pol khalo kiloi khom na ba lu khalo hi chol thaga wa ha ding chu ta sanum nam ka ti hi chi zo si bol lo nu ba I ha lo nu ba I ha sam ki he nu ba khat chan I bol lo ba wi hi chi lai ta chi ha sam na wi ti ka se to khat be chu kam ma nga toi ro ta ta hon ni khat be chu patin holin chi ta ta han ta ki ham bol na ini bu ta sala min chen na ding zalim mo le ba na ki gel na tam pi ni ta ta na bit hi na kan thung chu ngai zanam khat na lun sa mai ke ai wangin thagau hin ko anak ka na hi ni dan kha jong lo din ta ta Zani za na thagawa ding anak ka Zani za na thagawa ding anak boy ka Zani mu thailawa na thagawa ding anak ki gel ko ba na umam khalo ding ai ting pa na kasi damun may dil ding no povin damun may dil per na ding ahim koi man lo pa wi cha pa koi pathin nang damun lu ding anak phalai poi ai bang nang alu gana ki gur pa cha pathin no ham nai damun lutina pathin ei phallo lai ta ba nang alu dinga na ki gu na hin ko na man pa cha nang ngai cha na ki cha damun ka lu no poi ti le damun pel na dinga chu bible in lappi hin jing a hi pakai sun ke ma nei ta san jon bung som le ni chang ka na kapai na chen mun tampi o me umlo le ne hewa ka hunga ka sei dinga ke ma to ai ka chi ding na ho na ding mun ka ga sima ka hung kit ding na ho ko fui ding na hi ve hi je chun ka pa ko bi jun te na di wa chu ke mai lam pi la thuta chu le hin na ka hi ke ya chi lo chu koi ma pa ko thu thei lo ding he ti a chu ti ai le ama tai lo wa pa ko jun na thei ding lam pi lo wai le Jesus Christa chu nai cha mo bi chu Jesus Christa ngai chat dan nan chu achu ti ai le van gam thut the na dinga Jesus Christa anai cha nai le Jesus Christa chu nang in izat ve hi na hol kha a izat ve hi mu te dinga na kham bo da kha am ti ana ki khol le chu na mun thu ke se le ki mu thei do ai ba ngai ti ki pe da ti ki he I chon na la ki da ka nom I thil bol kha la ki da ka nom I thil se bol kha la ki da ka nom ai ba nga van gam lu jong ki lu nom ki dam ki pel nom ki hi chi din mun chu pa kai ei ko na ai pui ki ka se ko Zakai jin Jesus Christa amu chi nom nei thil dang pu amai Messiah ai ti ata sa ni e hu hi pui ding ei ka le fa hi ding ei ti ata sa ni aji cha ma zo Abraham so ne he
dunia Yesus Kristus na mucit lo na dinga jakai jin mipi hoja Yesus Kristus mucit lo tabamani nanga dinga zong Yesus Kristus mucit na dinga na dal tana pang tiltam taong din katasan ni ipipiham kin kasimzo boy ipipiham kin kahezo boy ay banga nanga dinga Yesus Kristus dal tana pang ipipiham ti nangin nakihet Yesus Kristus mucit na dinga nadal tana pang itiha. Number 1, sumjong himay te. Number 2, nailago zong may te. Number 3, pipi zong may te. Chichukin kahepo. Nalunga na kiyal tampen pen hiding. Ichichu zakayin. Mipi tabonga. Adal tana pang tabonga. Nangati nga ito panga. Upang may te. Jadi ai pinalo ni. Hichidim pun ai ta ai nang invitation na la ha. Yesus Kristus mucit na din ai pole. So si ta tang kati ya kigel na ni. Ai bang ha ilang zong bol din inuk lang nga bol din ide bol din. Ang bang gam du te din tiwang sa ele. So pite hong na tao di katino mai. Ya tu Yesus Kristus nunjui ding kita tu dah ni ngayin, ikan pini ngayin, nunsun ni ngayin, nunsun dengan ibu, nada ding, nak ikan pini ibu mati dunia nang mana kiat, kin kiat tu. Nang hin kuah Yesus Kristus ngai cemong mati air tu he anangan ahol ikat tinong. Aje tu vangam na dulu mahin, vangam dulu na tingalam pidang sap lohi. Aje tu Yesus Kristus kay mabo lampi na tuta sulehin na kay. Kaya tilo ko'y mapako tunting po at di ay nang ating vangam dulu na tingalam pimusun Yesus Kristus buktas. Ito so ngay cahil pidang ihol bedi ba. Hizechun Yesus Kristus mucit na ding chun lampi ki holutin lampi holutin ki ham holutin Yesus Kristus mute te ding ko hitit ipai tu zana kana se ko ani na zakai jin Yesus Kristus amucit thelo pha chun namun akhir din nagi namun akhir din tunin pathin kamutai pathin kamuei pathin kahetai Yesus Kristus kahetai nati okay naheta chula Yesus Kristus kaham naheta ai banga ipiti nahen ham ti pai na kidong han nang le na hil sin zo lo mai ti ai lo wai le hoi la ya pan sa hinang Yesus Kristus pathin chu kamutai nati ha a distance anai lama mo hin ke imu kan imu dang hi anung lang ho sanga ki hin ama sanga naya umo hin anaya imu ho hin imu chi diu dang chu kamai thile mel chi ho bo na mu diu chu gam lat ta ki mu le nai sa ki mu aki hi tan chu ka sei do nu mai hoi lai mu na chu na pan sana nang in pathin ka mutai kan na na bun chun pathi amu chi lo apun do te he ka sei do nu mai tuanong nabuna tu Yesus Kristus pathin chu muchin thelo ahi ai le na namun na khel angai ka tilo ni chu na namun na khel angai tu na nabuna Yesus muchin thelo ahi ai le tu na namun chu khel angai hoi lai muna Yesus Kristus muchin thelo dinga na namun na da angai na khel angai ti ka se do no mai Bidin mo na no ha na din na mo na chu Krista muchin thelo ahi aile na nga dingin da ha phazo aji chu namin vangam kalu no me na ti aile chu na lu the na dinga Krista muchin chu poi mo hin Krista na het chu poi mo hin Krista na ne hin chu poi mo hi ti kasi do no chu chu te le muchin the na dinga na din mu chu hoi la ha zakayin mipi hozin Yesus mu thei po ti het phane adin mu na khele hoi lai khelam tin ana hai zalin thei bachunga ana kale ti chula adin mu na khel chula hilom na thei ba pungan kala Yesus na ding lam ana ga to nei
Japanin Jisun alung sunga aleng luta zakai nei munome ti heta ai ti aki mukhazong ai honpun ai ti aki hekhazong ai honpun ai wang Jesu Krista zakai nalam thei ko punglam chanan ho pha ni zakai ko ma pha phung noi pha chu o zakai hum kuminati ai zakai ading in change ki panalin te dem pati chana mi asang chu za la a chu amina ne he chu zakai min chu Jesu e mi pi chu za la chu o mi pi jong chun Jesu munom ke ulova e he ti yong mai thei chu hi chu ho zo sila chu zakai chun pakai amu chin pha ni Jesu en aminan ko zakai hun kum mo kum zo hi lo tu nian na ina ka hun de he ati chu Mimpi hizat la ba noi mimpi hizat la pathinin o kachadeita kachanudeita eti a ei min ko thein pa lo pi lo ang katis ana kachanudeita kachapadeita o say boy enti hanangile katejo mimpi hizat la pathinin ke he katichu tu pi lo ham na nangin pathin kahe Jesu Krista kahe na ti chu kan lo pia pathin nang na he ting chu poi mo zo hi ki tu ni ka se do no pathin nang na he ting pa chu poi aje chu me thu le ka sunna ki sunta chu pakai ki chan chu wan gam lu ai po ko hi zong la ka pa lu lam bol pa bo lu de he a pa lu lam bol pa chu pathin a he chu amina ko hinale ka bo min ki ji lu nei amo chu ai ta su yin ta lo din nei pathin ko thi u min ka ti e na chi na chana pathin ka cha de ta ka cha lu de ta ka cha pa de ta ti a na min sa the mel put lim put chan khan chan chon chan na me ti ngai le mi man tam nei chu ti ta lang lo ham ti ge tu ni i sei do no ba e aban kina zakai thei ba chunga pan ahun kum ha chen Jesu Krista tuni na ina ka sun he ati tuni na ina ka sun ding hi ati hi zakai ading chan ge ke pa na le te na in sunga Jesu vai dung te ya ta dem ti hi tuni kan do no me nei na in sunga Jesu puilu te he te dem Jesu hun na thei ding in sunga nei te dem ti kan do no me nei Jesu Krista lu na thei ding a lung sung kot chu na hon do ta ti yong ka do no me nei tuni hi chi ko ni sung langa ki kamai hi chi ko ni ki sung kamahin apulanga mi ka him kiu hanang hung lut ki go hanang le asunga ho hi a hon ngai ham apulanga pa na ki hon ngai ham ti be chu ni don lut ta sunga pa kot ki wa chu Jesu Krista hi kot ke kam chu nang nahi nei e the be na kot hon do the na dinga thane chu nang nahi kot kha na dinga thane do nang nahi nei Jesu Krista na lung sung kot akin na so lai pe hitan nangin na kot na hon pi lo hi pai ta na ge phatin ka dei nei na lung sung kot na hon ngai na lung sung kot na ki kam kum chu na ngai kot chu na hon do ting ta le chon sinin na zam sanin tin Krista hung lu thei di e sei do no mai zakayan ako na ki hon paka ain sunga ki puilut pha na chu Jesu zakai koi ham la tholan na ni am la seitak atilo pia pakai Jesu Krista ain sunga sungha tha pha na chu zakai ki pat paka koya hizong le la thola kala umai azat din le pati pati ta tan mala ma ki tim ta su Krista na sunga chen ting ta le thil se abu anong zo se abon cha akisial din umlo ai
abon cha ki phung do se ko ya yong la le thula kalam la za din leng he pakai ni pia don buta henge bolin ati tapon tuni lichin sunga hu hing na rung tai ati cha pathin thang ban ta tuni lichin sunga hu hing na rung tai ati Krista na in sunga amolus ding chu ai pon Jesus Krista na sunga amolu na kichai ding ai pon nangin na chon cha naum cha nakan cha Jesus Krista til bol to kitu lo jo se na hin ko jo se apon cha di lo cha na phun do ting ta ai le ipi se dam pathin tuni ichin sunga hin pathin na dau chen na in su ta amai hu in chang ngai tai ta mahul na kinam pum the be ti cho chỉ là vậy là ngài in nộp bỏ là ngài để bỏ là ngài pakai thì gì anh ngắt gì thì thế bắt thiên nên đi cho đó na coi rồi nên lúc phát na để na bỏ là nên lúc phát thiên na thì cho phát thiên na thì mà thế san thế này sai rồi hay tu dia cái xây luôn cho số bị thế ho Jesus Christa cho van gam lu là đi ngọc quay một bài cho ai ta ai le izat be na ke su lung gim pi izat be hi Jesus Christa mu na ding le hol na ai lo mu chet na ding ke ham bol na ai lo ki pi do na ki eng bol na dei kha tam pi an ki khul pat ding kan sei do no a lo ba hi le ipiding ami na oi mo ham ipiding ami na mo ham ipiding ami chu nan thangan o sa gun ham na hasam na ki het na ipiding apa na la ton son mai dil ka chi long poi na tian apial na dinga pathin lam pi si mai hin asim lo hin bang pathin oi mo te hin pathin lam pi asim mai nei e mi te ki thamun na la nal te cho da mun mai dil chu ta hingi han thing chom hon I tia chom nga diu ham e mi te ai ka chu da mun tu I ti chan ti chu mai el ding ham nhưng đến thì đàn là người ta mình có biết phụ rồi ấy phơi sự cái tiền họ là muốn đi kỳ trao về cái nông ta kỳ trai nông ta kỳ trai cái ông bèn là đi làm pi cái gì vô đi tận cái gì vô đi cái gì nu thà gạo mi ra kiến là amaza là bằng gam tân bị đi mang phun thế thế mà cái hạt ra là cái cái gì cái chate van cái mà được định làm piu rồi hin ấy mà tiếng Áo bố và thiên nhiên hình này bị vậy của bên thì là giống như bị ấy mà chuyện thì ngày kiến tàu nó có hà mình sẽ ở trong chú và thiên nhiên cái gì cái chate thì là cái tàu hay là cái gì cái chate luôn xin mà na và thiên nó có thiên nó hùng liêm piu và đúng là hiểu và Krista kisi na neva sim kisi pat na neva le chu adan chu amo chu thagau mi ane hi ta wai le chu amo chon pat za la chu amo bu kisan le chu amo chon pat banga chu kin la lu ku ka kisan le ding la pim lo chu le si na in koi man khom ba Bible ni to sim jamu la tho athu jong khilo ise do no chu mi den na ding mi pho na ding mi to ki din ten na ding a sim ding ai put ei ma le pathin ki ka a ki het tu thein na ding a sim ding ai bu nei pathin thu a mi nan den ni ki ti chu satan la nga pang ka hi ti na ki het ngai a het tim lo ho na hil chu ko lo mi den na na nei ting wang bu hi van gam lam pi ke hol moi tam ta ven lam pi mu chen thing na devin Krista angai van gam lu ting na dei ta le Krista angai Jesus Krista tai lo adam lam pi